యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సెప్టెంబర్ 7 వినాయక చవితి పండుగను పురస్కరించుకుని యాదగిరిగుట్ట పట్టణంలోని 12వ వార్డులోని గణనాథుని వద్ద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ ఆలేరు ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య గారిని ఘనంగా సన్మానించి ప్రసాదం అందజేశారు. అనంతరం యాదగిరిగుట్టలోని ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య గారి కార్యాలయంలో నెలకొల్పిన మట్టి గణపతి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. महिलो देवा ब्रह्मकर्म स्मारति देवी गायत्री छन्दः मूर्छालु प्राणायामम् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आगमातं देवानां गमनार्थं दुराक्षसः गुरुमे वन्वन्तरे कलियुगे सहाकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं संपूर्ण अनुग्रहः प्रसादः एकं सर्वभूतानां तामेयोपः परे श्रियं श्रीमद्हारितगणाधिदेवतेभ्यो नमः गन्धविलेपनं समर्पयामि पस्पु आगनीर्वधाय धूर्वारोहणपुष्पणे प्रधानपुण्डरीकान् समुद्रस्य गृहारिमे श्रीमहाकालगणाधिदेवतेभ्यो नमः आरिद्रचूर्णकुङ्कुमचूर्णविलेपनान् अलङ्करणार्थान् अर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् संकल्पित प्रारंभित समस्त धर्माणि निर्विघ्नेन निर्विजयत प्राप्यत सिद्ध्यर्थं समस्त संसारेर्देवजगवर्ग जन सुखजीवनार्थ संपूर्ण आरोग्यत सिद्ध्यर्थं विनायक चौति पर्वदिन समयेन गणाधिपति प्रीत्यर्थं षोडश उपचार पूजाञ्च అది కాదు శ్రీమదేవదేవదేభ్యో నమః పదే శ్రీయం శ్రీమదేవదేవదేభ్యో నమః గంధవిలేపనం సమర్పయామి आरिद्राचमयोनिधं देवीं कल्याणधारिणी सौभाग्यवर्धने नित्यं गृहाणहरप्रभे श्रीमदेवदेवदेभ्यो नमः आरिद्रचूर्णार्थपठामि आयनीर्वहायने धूर्वारोहणपुष्पणे प्रधानपुण्डरीकान् समुद्रस्य गृहारिमे श्रीमहागणाधिदेवतेभ्यो नमः कुङ्कुमविलेपनं पठामि योपां पुष्पं वेदः पुष्पवान् प्रजावान् पशुभान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुभान् भवति श्रीमदेवगणाधिप्रीत्यर्थं नमः विघ्नो भवेदं पठामि गन्धद्वारां प्रादर्शां नित्यकृष्णामरीषणि दीपं त्रैलोक्यं विरापः भक्ष्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने आहिमां नरकाद्घोरादिव्यै भूतिर्नमोऽस्तु ते नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अलोक्याय नमः ओम मुखश्चैक वृत्तश्च कपिलो यजनमिकः लम्बोदरश्च गुणोलिखा योगराजः धूमकेतुगणाच्चित्रः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णाहेरं ఇంటనే ప్రింట్ చేసినా धूपमाख्यापयामि लक्ष्मी नृसिंहस्वामी भगवान की अपरिमितविधान के विश्वंगम विधायना शाखे रूपेतम दधिवसुदक्षेण पाणियक्तम तांबूल जनागे श्रियामा परिपादया ओम गंगांजयाहि श्रीर्याय नमः लक्ष्मी नाट्यस्यां घेरया मासुरुजासे मानोहिं से जातवे लोकामस्तं प्रसंग्रह अभिभवग्रनागे श्रियामा परिपादया ओ गजानन महाराज के श्रीश्वर भगवान के श्रीश्वर भगवान के गजानन महाराज के